إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي أحسن ما خلق وبسط برزق والأراضين فالطبق والسماوات فرتق والجبال فشهق والبحار فعمق ورتق ما رتق ثم الصلاة والسلام على من إلى ربه ارتقى وله الحق والباطل قد تفرق وله القمر قد تشقق وعلى آله وأصحابه أولي التقى ومن اتبعهم كلهم ارتقى إلى يوم الذي تتلقى وبعد. أيها المستمعون الكرام، أحبائي، أساتذتي، زملائي، قبل الدخول في صميم موضوعي أحييكم بالتحية الإسلامية زكية خالدة من قلب عامر بحبكم ونفس شديدة الشوق إليكم. تحية أهل الجنة في الجنة، تحية المرفرفة على جناء هدهد سليمان، تحية التي أولها السلام ووسطها الرحمة وآخرها البركة، تحية التي ليست ببونجو ولا ببونسوار ولا بأنصرما ولا بأنولا ولا بغدم ولا بغد أبتني ولا بجارم ولا بتنالاتو، ألا وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme Inch'Allah le Bademale, Inch'Allah na essaye ka ke tabiskanu doni li ta'um al faida Inch'Allah. Ami alat tanu la dante tanu minna. Ami alat tanu sabu ayan keslamay. Alat tanu bayina duale li kono. Ami alat tanu ake ka an keslamay yan na kuma dogere ke an keslamay o kelen o ka wasake. Parce que adamaden bɛna nɛɛma foyi sɔrɔ, nɛɛma min bɛna sɔrɔ a ma sɔrɔ silamɛya kɔnɔ, a bɛ komi i n'a fɔ foyi t'i fɛ. wa kullu wujdanin hazzun la sabata lahu fa inna ma'anahu fi tahqiqi fuqdanu. I bɛna fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'ala ko t'a la, fa inna ma'anahu ko fɛn tɔgɔ hakika, ala ko to fɛn min kɔnɔ ko fuqdanu, ko o b'i n'a fɔ fɛn tɔgɔ t'i fɛ. Donc fɛn bɛna sɔrɔ silamɛya kɔnɔ o le to o le duma. Ala kɛ k'an kɛ silamɛ ye, an bɛ ala tanu o kan. O kɔfɛ an bɛ ala tanu karamɔgɔya nɛɛma kan. Ala kɛ k'an kɛ kilankɛden, o ye nɛɛma le ye, nɛɛma tɔgɔ dogolen bɛ mɔgɔ caman ma. Mɔgɔ dɔw ka laɲini ka kɛ kilankɛden ala ma latigɛ. Dɔw yɛrɛ donna a la, olu bɔla a la depuis. Ala sela ka niveau dɔɔni d'e ma, ka e sama ka na e bila lɛri min na, e kan ka ala tanu o la. Nɛɛma dɔw bɛ yen, ala ka nɛɛma fɛn kan kan, mɔgɔ tɛ se ka ala tanu ka ban. Ala ka nɛɛma ka bon ka tanu ma, mais lɔnnibagaw ka nɛɛmaw kun surunya. Ala ka nɛɛma fɛn kɛ, nɛɛma ye fila ye. Nɛɛma dɔ bɛ yen, o b'o wele ko ni'amu daqiqa, ko nɛɛma min ka misɛn. Nɛɛma dɔ bɛ yen, o b'o wele ko ni'amu jalila, ko nɛɛma kumabaw. Nɛɛma dɔ bɛ yen, n'i ma miiri ka ɲa, adamaden hakili t'a sɔrɔ. Ja n bɛ karamɔgɔya la min kɛ, o bɛ nɛɛma dɔ le ye, ni hakili ma tagasi, hakili tɛ se k'o ye nɛɛma ye. Sinon kɛnɛya nɛɛma ani denko nɛɛma, furu nɛɛma, o bilalen bɛ kɛnɛ ma, bɛɛ b'o ye la, o ma se fɔli ma, o b'o wele ko ni'amu jalila. Ala b'o kɛ kafiri ye cogoya min na, a b'o kɛ silamɛ ye. A b'o kɛ adamaden ye cogoya min na, a b'o kɛ bigan ye. Lizalika yaqulun ni'amul uluhiyya tanqasimu ila qismayn.
النعم الدقيقة والنعم الجليلة. فالنعم الجليلة يدل عليها اسم الله الرحمن، والنعم الدقيقة يدل عليها اسم الله الرحيم. لن بغبو للفلاي كو رحمن الرحيم مسان بجمال نمتري أني مسان بكيمان نمت كرين كرين تكي أني على تنو وبلا على تنو كوفي ama nyini ala fɛ aka salatu nema anaka salamu kisi ako shuri ala kala salatu wassalam ala kala muhammadu mi anyo tina na to suno ala bisika ala kala nyo dila hakilla ala bisika ala kala nyo dila mais akuka tina tetu ala bisika ala kala nyo dila nga ala yere ko katina ketu obolu ko al mumkinat hakilla ala bisika ala kala nyo dila ala deselinte ala kala nyo dila na aisira ke mais ala di ko katina ke obolu ko fa huwa mumkinun aqlan wa muhalun aidan mumkin wa muhal o belebele ami ala ama dar ala fe aka salatu ke o belebele kan alayhi salatu wassalam alayhi salatu ke groupe sabalika groupe mo jonaw mo mi zikru ke ka chaya o alay nima kewe ala ko subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseeran huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ila nur ko al mu'min liman yala ko ala ko fo chama sabu masambi alay ala liwi nima kai anaka melekaw ala bi salatu kayi mukama kuli yukhrijakum minaz zulumati ila nur ala ka salatu kanu ye anu be dibila amita noro la mo min be noro ye ulado ala kala te bo dibila kata noro la fa rasul nurun fa salatu la ala rasul yukhrijuhu min nurin ila nurin anu tale min zulumati ila nur parce que nanu fi zulma anu e bo dibila kata noro na ala kala e noro li la kakoro donc yukhrijuhu min nurin ila nurin o e groupe keren groupe flana o ala ka mo mu la jarabi o ya wala nabluwannakum bishay'in ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم كما توي بخيرا momu la jarabila to sawara la jarabilu ko ale nema ale salatu ko yi groupe fla groupe sabana oye belebele yere inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o belebele ami nema la nyini oye o kofe o comme karam benya ke choya ويكران دوركو المحاضرة ويكران دوركو الوعظ كران دوركو الخطبة كران دوركو الإرشاد ويكران دوركو الهواء وباي بونيوما نافك ولوف تفسير نافك ولوف فرانو قاب ماتيا دوليكو خطابة خطابة لكما الفرق بين الوعظ والخطبة والإرشاد ولكما ولوكا كم أمي كرنا يورو إلا إن شاء الله أمي توكالي دون دون فو وعليكم السلام الله donc amina karan chuwa minke obo woro el hiwar o ni baro o ni karan ke chuko ki kanadia o nugo tekeli o haza hiwaru ilmi wala alislamu anu ka bara be muye karan ni ka bara be muye anga barati biro barai anga barati bigi barai ka fo ko amna sibi bigi la gouvernement sara an bara to anga bara be muye o ala kuli
Sinon ka karan ko mina karan kɛ ka fɛn sɔrɔ karan na karan tɛ kɛ o ka ala ye fɛn d'i ma karan kɔnɔ ka bɛn karan yɛrɛ lɔyɔrɔ ma sinon ala bɛ n'i sɔn ka karan kɛ ko bɛna wari sɔrɔ karan wari sɔrɔ fɛn tɛ wari sɔrɔ fɛn tɛ karan ye ala le ye karan bonus d'i ma wari ye donc a fɔla alakira alayhi salam ko a ye wuli ka dawa kɛ dawa le bɛ an ka ci ye mɔgɔ karan le bɛ an ka ci ye silamɛya yɛrɛ le bɛ an ka ci ye o la an bɛna dɛn sura kelen na alisilamɛw kuranɛ kɔnɔ an bɛ sura yɛrɛ ta ka an ni aliw lali o ye sura jumɛn ye o le ye suratu fatiha ye alisilamɛw kuranɛ filɛ fɛn bɛɛ ye kuranɛ kɔnɔ o b'a fɔla ko suratu fatiha kuranɛ bɛɛ bɛ ale de kɔnɔ o t'a fɔlɔ tɛ ko fɛn bɛɛ ye suratu fatiha kɔnɔ mais an bɛna kuma min kan ka bɛn bi baro ma a y'a filɛ o silamɛya arkɛnu o ye 6 ye silamɛya yɛrɛ o ye 5 ye o bɛɛ ye suratu fatiha kɔnɔ a y'a filɛ fatiha bɛ kuma fɛn 2 de kan lɔnni ani baara lɔnni ani baara o ye ni ka fatiha tilan taran cogo dɔ la fatiha ye kuma lɔnni ka yɔrɔ jumɛn ala ko subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kata alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin olu ye lɔnni ye donc maliki yawmiddin donc iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in donc iyyaka na'budu o ye baara ye bato ye baara ye dɔn nin ye lɔnni ye nin ye baara ye fatiha bɛ kuma min kan o le ye nin ye donc baara sisan k'a ladari i kan ka baara kan ka k'i ye cogoya min na k'i dari k'i ye an dɛmɛ o cogoya la an tɛ se n'i ma an dɛmɛ ka baara k'i ye ka ɲa an tɛ se o le kama an b'a fɔ ko ihidina siratal mustaqim o sira tilenni i bato la i y'an kana o sira kan mɔgɔ dɔw tɛmɛna olu kanala siratal mustaqim mɔgɔ dɔw tɛmɛna fana olu ma kana siratal mustaqim donc mɔgɔ mun tɛmɛna sisan olu kanala k'u bila sira tilenni kan siratal lazina an'amta alayhim seyna ibrahim tɛmɛna gale seyna yusufa tɛmɛna gale seyna musa tɛmɛna gale seyna yunus olu ka sira i kan bila olu le kan donc gayril magdubi o ye o b'a fɔ o bɛna fɔ a ye gayril magdubi k'o ye yahudiyaw ye wala dɔɔlin o ye nasɔraw ye a y'a filɛ o an b'a fɔ ko suratu fatiha kuma lɔnni ani baara a ye nin filɛ ka ɲa baro lo quoi baro ni karan tɛ kelen donc gayril magdubi ko ala mɔnɛna mun kɔrɔ o ka mun kɛ ala mɔnɛnaw kɔrɔ ala m'o fɔ ala mɔnɛni b'o kɔrɔ maintenant nasɔraw al magdub ala mɔnɛnaw kɔrɔ wala dɔɔlin nasɔraw k'olu firila olu ka firi cogo le fɔla mais fɛn min bɛna k'o la o ma fɔ o tɛ yan nasɔraw o ka firi cogo fɔla mais fɛn min bɛna k'o la o ma fɔ yahudiyaw ni firi kɛla fɛn min kan ka k'i la o ka jangata cogo fɔla o le ye mɔnɛni ye mais o ka min kɛ ala k'o jangata o ma fɔ o y'a fɔla ko yahudiyaw k'olu kun bɛ lɔnni de kɛ o t'a fɔ ten o banna k'u ka lɔnni baara nasɔraw olu u b'a fɔla k'olu ka baara de caya mais u ma lɔnni kɛ an ko fatiha bɛ kuma lɔnni baara yahudiyaw ma sɔn ka baara kɛ nasɔraw olu ma ka baara kɛ mais u ma lɔnni ko ɲɛɲini kadanganden dɔ bɛ baara ni lɔnni de la olu ka man ka kuma sama ka na
ami karamu kela ami mo lalila an fana kan jija cogo bɛɛ la an ka kɛ an ka karam an ka mun kalan an tɛ se ka bɛɛ kɛ an ka caman k'a la mɔgɔw ka nɔ ye an n'u yɛrɛ ma mɔgɔw ka nɔ ye an n'u ma an kana kɛ yahudiyaw ye yahudiya m'u ka kalan kɛ o ka lɔnni kɛ mɛ ma sɔn ka baara nasɔrɔw olu ka baara caya mɔgɔ ma lɔnni kɛ mɔgɔ fila ni ye silamɛya ma nɔgɔ mɔgɔ min baara ka d'a ye mais a tɛ lɔnni kɛ dɔ bɛ yen a bɛ lɔnni kɛ mais a tɛ baara kɛ olu fila de ye silamɛya ma nɔgɔ donc yakulu sheikhu sheikhi walidu sheikh ahmad bu ale tun bɛ a denmuso dɔ lalila denmuso tɔgɔ nin a hakili ka di kosɛbɛ don dɔ n'a mana kɔrɔma dugusi la a ye n'a fɔ a dɔgɔcɛ ma k'i fɔri na k'i hakili na di k'i tɛ muraja kɛ don bɛɛ ja facɛma k'a kɔrɔsi a bɛ to k'o kɛ a dɔgɔcɛ la a facɛma k'a boro minɛ ko n denmuso ko min don karan na ko ye nin kɛ dɛ ko karan kun tɛ nin ye ko karan kun tɛ ko ye lɔnni sɔrɔ ni ala ye lɔnni d'i ma mais a kun t'o ye a kun bɛ min ko kana ala le sɔsɔ ko n'i don karan na lo ko i kana kɛ ala sɔsɔbaga le ye ko تعلم العلم لوجه الله بلا مراءة ولا تباهي لا تتل به كي تكون عالما بل أتل به كي لا تكون عاصما وإنما أمرت بالتعلم وباتباع العلم لا أن تعلمي إذ ليس فوق العبادة والوصول عند الله بالمرادة لا تجعل العادة فيما احتاد أهل زمانك وبئس العادة مما قضوا من جريان عرفهم بتركهم واحتبطوا من وصفهم أحسب الله بلا أوكام البأس مع الملائكة للأرض الأبس كلا وما أوهى لنا بالحكم إلا بذا التعليم والتعلم فالعلم دون عمل لا خير فيه كعمل من دون علم يختفي وعالم بعلمه لم يعمل كمن بلا علم أتى بأمل قال قد تعلم العلم لوجه الله قد لونك على كما لا تطلب به كنا لوني يني كي تكون عالما مكوسو كين كلوني براي ko bal ko kuma to utlubi loni nyini ke la ta ko ni asuma ko so kana ka jumu moy wa inna ma umirti bit ta'allumi ni do karani la doron wa inna ma umirti bit ta'allumi wa bit tiba'il ilmi ni do ne ko loni ka tu loni ko la an ta'lami mi do karana ko loni so akuntu donc anana fa labana wa alimun bi ilmihi lam ya'mali كمان بلا علم أتى بأمل donc silamɛya le bɛ nin ye awɔ karanganden le bɛ nin ye an ka jija o ɲɔgɔn ma a y'a filɛ o an nana yan an jala ɲɔgɔn ye parce que ni k'a fɔ ko ni ko bɛna kuma olu kan ni kanu fɔla caman mɔgɔw bɛ kanu kundala surunya ka kanu kɛ muso ni cɛ kanu kɔrɔ ka bon bɛɛ ye an karamɔgɔ kanu le ka diɲɛ kɛ kanu le k'a to an nana ɲɔgɔn fɛ bi ka baro kɛ ka dumuniw kɛ ka seriw kɛ ka dɔw kɛ ɲɔgɔn ye kanu kɔrɔ ka bon a ye dan cɛ ni muso cɛ kanu kɔrɔ ka bon olu bɛɛ ma donc sahabacɛ dɔ radiallahu anhu a nana ala kila fɛ alayhi salatu wasalam a ka ala kila filɛ ka filɛ n'a ka ala kila filɛ kisi a tagala so kɔnɔ a tagala ka si kɔ ala kila ka lakɔrɔsi ko mun bɛ yen ko kila k'i ka di kojugu ko n b'a la ka miiri ma ko mɛ ko n bɛ miirila fɛn dɔ de ma ko an ka di an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na
ko ni tagala ni kiyama sela ni le dola arjine sikata le ibna do arjine ko ni tagala do janama ko tena nyongo ko janama jangata ka jugu mais ile yibariya jangata ka jugu ni ma janama yi bon aga kamuni donc ala kula ko ale sosana ko mina ala dari ala ni do arjine kono o bela ko alijine de la cogo ele be yoro min na ne tile yela o jami be soro la o ka dini ni alijine de ala kala soro sin ka fo ko al mar'u ma man ahabba o hadisa fula kumin ko son o leni ala soro sin ka aya do jigi ko ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا مؤمن كانوا يمكنوا لولي فنا donc 40 levini loni ani bara suratu fatiha bi kumana olilika anga fosise mu suratu fatiha tuwe kuma arkanul imanika وهنا فيكون أركان الإيمان ستة okay? شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيمان بالرسل وإيمان بالملائكة وإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره وتي أركان الإيمانية ولو بيبي سورة الفاتحة كنت أيا فلو لا إله إلا الله هو يسور سورة الفاتحة رجما على سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين كنت نبي عليه الحمد لله كنت نبي عليه بنبي في ميتانو لنا واير لا كيسون بفنتو يمو إيه كافين التانو c'est qu'il est ressorti en fait il manie à l'âme ou et que quand il manie à l'âme on lui a tué à tamo donc là il a là le mot Ar-Rahman alhamdulillah Rabbil alamin et al-iman bil malaika ala ka dan fe la la dan fe nous belle gueule bomba bébé mi représenté et meleka oui donc ala le danfɛnw tigi ya kumaba wala ye mɛlɛkɛw ye donc haza imanu bil malaika arrahmanu rahim haza imanu bil rusul parce que ala kila ma hinɛ le kama ala ko subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin arrahmanu rahim Rasul alayhi salatu wassalam ala kula kilama hine de kama suna naku kala dia akute kilachi mais aka kila mu chama hine de kama alislamu ala kula ka hine asila kafiruma ala kula ka hine asila shaitanama ala kula ka hine asila salamu ma kuju aya flow shaitana ese shaitana bisa islamaya islamat shaitana tira islamaya mais shaitana dole be beko ni shaitana batikele ala klasi ni kubelu na alayhi sallam akoko inna shaitana la yajri min ahdikum majra dam wa qalu ya rasul allah wa anta wa qala wa ana illa anna allah ista'anani alayhi fa aslama ko shetana da le beko okoko il ala kla bala ko ni re bala shetana da bin ko to no ko illa anna allah ista'anani alayhi ko ala le kan dem aka ko kalami fa aslama ko ma shetana aslama yala me riwaya flali binna do ba fa ko illa anna allah ista'anani alayhi fa uslim lu ba karante ala kla re kisi atoroma mais wa hadisa ina fɔ hadis fɛn fila ye se ka kɛ mais kɔrɔ kelen mais giriya kelen mule ka dɔn ni giriya parce que hadisa tɔ ko wala ya'muruni illa bil khair ne ka shaitana ye mɔgɔ yamaruya bil khair se ka limaniya la donc shaitana min kun bɛ ala kila ka hinɛ kama a silamɛya la o t'a ye
kafiri Abi Lahab amana korona kono kabina jina mais ala kala alayhi salam a sorralu mina ani so dia ko jugu fe jomuso mina na fa ko ibrinje de muso jigila e idin ibrinje muso jigila bola mi ko muso jigila dinchela aka jomuso to kan horoya hine dia ko jugu bolo abi hadisala ko tenen Allah bina abila bi bo janama kono parce que ni so diala olun kama donc kafiri Allah kala ka hine le ba bo janama kono te yaqulu sha'ir idha kana hadha kafir ja'a zamuhu bitabat yadahu fil jahim mukhalladi حتى أنه في يوم اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي طال عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا donc oboye ande fe ka kuma je donc هذا إيمان بالرسل وإيمان بالكتب aya flow ko الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ko ala lebe kiyama magabaga walima ala le be kiyama tigi kiyama joni ka kiyama foye classe mo le ka kiyama foye mais kiyama foni ba yin kitabu le kono haza imanu bil kutub parce que kiyama foni be kitab qur'an le kono afun be injila le kono ani tawratu ni zabura donc oboye ani maliki yawmi dini yere haza imanu bi يوم الآخر وبأركان اللورنين ما يوم والإيمان بالقدر ويوم أيفلو صراط الذين أنعمت عليهم جاء الله سبحانه وتعالى ينعم على بعض قضاء وينعم على بعض قدرا على نما كمودوكا لا تغبرما على كلا تغبا كون نما ينتاي donc قضى عليهم الرحمة وقدر عليهم الرحمة أني ولا الضالين أكا لاتي مودوما كو كفر بارني قضاء وقدرا وهذا إيمان بالقدر خيره وشره ورسول لك وأركان الإسلام ويلوري أفلو أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصوم والصلاة والصوم والحج والزكاة وسورة الفاتحة يردنا إياك نعبد إياك نعبد ناني صلى الله عليكم إياك نعبد سيري باتوي إياك نعبد سوي باتوي إياك نعبد جاغاي باتوي إياك نعبد هجي باتوي أتولى لا إله إلا الله donc ibi momin batula ike ka batu seke ili manala ma donc ili manala ma mingeni donc oli batu ya batula donc nuru besola إياك نعبد مفهوم donc surat al-fatiha lon ba o ni le fle lo kama ya fa ko fen be surat al-fatiha la mais nga mule la nyini ka muko songa ale foyer parce que nga kuma damini bara ani loni voilà o lo kama nga alita o ami jija ami karan nu moy karanta duguma le kayere ka karanta duguma kayere ka karanta duguma kayere moy kitabu tata sanfɛ vraiment aka gɛrɛ ko ya ko sabati ka fɔ ko ntola kɔ imato kɔ adamaden tɛ to kɔ fɛn si la mandema ni si tɔ bɛ kana sɔn ka kitabu ta sanfɛ et puis i jija ni ka kitabu kelen kalan i jija kosɛbɛ ka mɔ ne yɛrɛ ka manaju bɛ min ye alhamdulillah usa mufti le k'o dɔn kɔrɔ seku kun tɛ sɔn ka kitabu fila di n'u ma ɲɔgɔn fɛ a b'a obligé lo an bɛ kelen lɔn ka ɲɛ ban an bɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ ta mais comme temps wuli cayala an bolo sisan ne maa n t'a fɔ la n ko
kitabu caman ta ɲɔgɔn fɛ a man ɲi mais i bɛna fila min ta comme ça i bɛ jija i b'o mɔ ka ɲa ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ ta i b'o mɔ ka ɲa ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ ta lɔnni bɛɛ tɛ se ka kalan ka lɔn mais kumaba dɔw bɛ yen ni k'olu kara a bɛ kɛ i n'a fɔ ka bɛɛ kara kumaba dɔw bɛ yen ni k'olu kara a bɛ kɛ i n'a fɔ ka bɛɛ kara ka sɔrɔ i ma bɛɛ kara yakulu صاحب القاموس فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعد مرتبط فما هو الغايات فيه ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجئ تأخذه على مفيد ناسه ثم مع الفرصة فبأس عنه حقق دقق ما استمد منه فإن أنواع العلوم تختلط كل نسخ كجا الدنون وبعضها بشرط بعد مرتبط كل دنون بنيونا لون دنون بنيونا ما فما هو الغاية فيه ألف سنة من نكسان واكلين كقولتي كسادانا من فخذ من كل فن أحسن فني بلا كتاب من كليديا ونمتا مثلا نولا ما شاء الله الدنيا لكليديا الدنيا مكانيا ما شاء الله بلغلا أو بلغت واديا لكليديا مكانيا ما شاء الله مئة المعاني مكانيا figula samrada ni dalali amokanya lugala makamo be makamo le kadi do mashallah amokanya donc fa on even a fitini munta fanani pour que ayeke gens et ka takanya mo do le be kitabu ni do mo la mo do be kitabu dele chugo ni ma mo soro mo mi ya ni do la kitabu yo buyaye les ka kala فخذه على مفيد ناصه ومغمي إفهم يكنيا هو ناصه لك يقول لك نتا لوني كأولي لفه donc olu ko sambe Sheikh Ouattara nous faut labé wani Sheikh Sisi Yoro vraiment oka loni nere kubana ben oka anto pikiri kanya wallahi donc olu nyo mumbe parce que anana bonuko mashallah inana ik chocolat ne kana bonuko inana bonuko ka mule nafa ye nyina parce que ena ika mule nafa ye nyina ile re ka loni dola ne la nyina etara sangare yena mule mina dona nyina ika ko lo summa ma al fursa ni ka min tabi ni ka occasion min soro fa ba as anuhu ko muraja haqiq daqiq mastumid minhu ya sabara koro kekanya non ya be kekanya mafhum خمس دقائق ما شاء الله donc يا بك كان سون لوني دودن بينونا تو اوكي اما فونغو بعضها بشرط بعد مرتبط والله نعم كفيكو دورو كراو فيكو دورون كرانتي موكي اي حديث الله كورنا دورون تاتو يفيكو لو اي ابيك كان يقول أستاذ مفتي في إحدى وصاياه لما كان في السعودية قال فهكها أرجوزة أغاني نظمتها وفكرة منشورة واخترت أن أجعلها أرجوزة لميل بعض الناس للأرجوزة والشعر والرجز في التقدير بينهما فرق على المشهور وأوصيكم يا معشر الإخوان وبالخصوص جدد الأذان أن تصرفوا الهمم للعلوم وتتركوا التقصص المذموم فهو الذي قضيك العلوم فليس الفقه عن حديث يغني وما الحديث عن قرآن مغني وما القرآن كافيا إذا ضبط القرآن ليس كافيا إذا حفظته وليست اللغة تكفينا فقط وعالم الأصول دون منطق مقصر في الفن كمن حقي
ثم العقيدة بلا كلام كمله إن أدم في الطعام فنظم الأوقات للعلوم أنت تنظم وقتك للعلوم فنظم الأوقات للعلوم وزود الفهود وزود العقول للفهوم وكل يحتاج إلى ثقافة هذا الذي كرره الثقافة والحمد لله على تمام هذا وقد نظمها الشريف فادعوا لمن نظم يا منيف بدو ka jambo donc aka mule be la nyini mina anta ibi abekara iba abekara ibi ba karakanya parce que loni ngara mo amina kuma damima loni le ka bofe be karana korona loni le ka bofe be même mule ba to ay bunye fembe ni ka tikanya le sona ka appui toi dans la القرآن أشرف المطلوب وطالبه لله وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمه وقدس القرآن واعرف قدر حرمته بالقول والفعل والآداب فالتزم يا طالب القرآن لا تبغي به بدلا وقد ظفرت والرب اللوح والقلم واجتهد بحزم قوي لا سناء له لو يعلم المرء قدر القرآن لم ينم لو يعلم المرء قدر القرآن لم ينم نحن لا نعرف قدر القرآن لذلك لنا وقال في خاتمته ونية جعل للوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يكن البناء بدون الأصل لم يكن وأنت تبني على أساس قوي فبناؤك يكون ثابت إن شاء الله بارو يعني بس مدرك تقول بارو كتقول إن شاء الله أنت على المؤمنين وكم إن شاء الله أما سيكون كان إن شاء الله وبعد فالعلم بهور زاهرا فالعلم بهور زاهرا فالعلم بهور زاهرا لن يبلغ كدو فيه آخرا لن يبلغ كدو فيه آخرا لن يبلغ كدو فيه آخرا أبو والبادو anga kuma min bia fo o bia bani ko fali ilimu baba loni ferre bo zahira loni baba leye bo zahira korna loni baleye bo zahira loni ba chama tunu na le ba kono no bo zahira si ba wa tunu na le ba kono no bo zahira gazali yoru tunu ale ba fana na wala kusa karamo baraku do barra wa fi kalilihi nafadu al-umri wa fi kalilihi nafadu al-umri wa fi kalilihi nafadu al-umri wa badu fali ilmu jalilu al-qadir fali ilmu jalilu al-qadir فالعلم جليل القدر أمر كل يبو أسرما جليل القدر نول يبو جليل القدر وفي كليل نفاد الأمور يفو نفاد الأمور سيتابا في كليل أملوني دوما تسرو كنا نفاد الأمور سيتابا kana bunu kono isi ba kana bunu ko isi ba loni do manta ni na nafadu al-umuri wa nafadu al-umuri angra mo sita ban ferre fi kalili
a bɛ sɔrifu lɔni dɔrɔn man ta sɔrɔ kɔnɔ na n'a fa lolo mole se ta ba Rabbi azal kadir kifayatu Inshallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahsana ma khalaq.